एटी समस्ते ठिया होइचंती कलश बुड़ेइबाकू जेहेतु आमर गाँ मंदिर रे सेकेंड वर्ष जन्मदिन पालन करा जाउची तो सेतिपई समस्ते ठिया होइथिले जन्मदिन एटी समस्ते कीर्तनिया माने कीर्तन करचंती आउ आमर एटी समस्ते जो माने कलश बुड़ेइबे से माने ठिया होइथिले। एटा थिला सेकेंड डे माने मोर जो दिन कलश बुड़ा हला सेटा फर्स्ट डे थिला और सेकेंड कलश बुड़ा दिनटा मु टोटली रेकॉर्ड करि पानी। सेकेंड डे दिन आमर भोजी भी हुए माने जो अन्न प्रसाद भी सेवन करा जाए तो सेटारे आमे किछि मुहूर्त देइथिलु तो जो माने इच्छुक थे से माने आसी जीवे सबु वर्ष फेब्रुआरी 17 आउ 18 आमर जन्मदिन पालन करा जाए मंदिर जो माने प्रसाद सेवन करिया को इच्छुक थे तो आसी पारंती किछि प्रॉब्लम नहीं। एबे एटी चलीछि भजन समारोह जो भजन समारोह रे राम को नाम प्रतिध्वनित होछि और एटी जो हनुमान चालीसा सहित राम को नाम प्रतिध्वनित होछि सबु भक्तवृंद माने पूरा भगवान को पाखरे जमे नियोजित हो जाचंते सेमिति होचंते आउ सेठी नना माने जो राम को नाम नौचंते आउ एटी सबु भक्तवृंद माने मजिकी देखिए आगु को भी वीडियोस अच्छे पकाउचे आपन देखिए समस्त केमिति सबु आपन देखिए ईच एंड एवरी यंग यूथ होंतु कि ओल्ड सिटीजन होंतु समस्त केमिति नाचिबे तो देखंतु आगु को भी वीडियो कहितली कौन आपन को निहाती देखिया को मिलिबो राम को नाम रे एमिति माने गोटे चार्म अच्छे ना केही भी सेठी नाचिबे तो आमे समस्ते नाची थिले आउ एठी देखंतु ये छुआ धरछि आउ समस्ते नाची थिले बहुत खुशी थिले आउ ठाकुर जमिति ठाकुर ना नहीं कि ठाकुर ना रे किसी सत कह गले ठाकुर ना रे किसी गोटे अलग ही चार्म थाए आउ ठाकुर ना नबार गोटे जिते सी गाउले ना तो आमे से आमे जेहेतु से जगार थी ना आम ही बुझीपर कि कौन माने से आम भीतर फिलिंग्स थिला तो जमी वृंदावन रे आपण मैंने जानी थे वृंदावन रे केमिति हुए तो थरे जाइके भी वृंदावन देखंतु कि सेठी कौन हुए कौन नहीं आउ आम गाँ को भी थरे आसतु यही टाइम मानकर जमी आ गोटे रहा आपणकर पणाखिया संक्रांति जोटा कि आम हनुमान जयंती भी हुए तो से टाइम रे आसबे आहरी मजा लगे तो एमती
ଭଜନ ସମାରୋହ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତିର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ଯାଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ନନା ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପାଇଁ ଡାକିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେଇଥିଲୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପରେ ଭଜନ ସମାରୋହ ଯେହେତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପାଇଁ ଷ୍ଟପ୍ ଥିଲା, ତ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭଜନ ସମାରୋହ ହବ। ତ ଏଠି ଜଣେ ବଡ଼ବାପା ଆଉ ବଡ଼ ଯିଏକି ପୂଜାରେ କର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲେ। ତ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଭଜନ ସମାରୋହ। ଏଠାରେ ମୋ ଖୁଡ଼ି ଆଉ କିଛି ବଡ଼ଉ କିଛି ଭାଉଜମାନେ ମିଶି ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଦେନ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଇଟା ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏ ବର୍ଷର ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଗ ବର୍ଷକୁ ପୁଣି ଅନେଇଥାଉ, ଆଗ ବର୍ଷରେ କିଏ ବଞ୍ଚିଥିବ କିଏ ନ ବଞ୍ଚିଥିବ ସେଟାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଜି ମଲେ କାଲି 2 ଦିନ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ତ କେହି କାହାକୁ ଅନେଇ ନାହାନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲେ। ଏଥର ଆଗ ବର୍ଷ କିଏ କ'ଣ କେଉଁଠି ଥିବ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ତ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ଖୁସିରେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଭଜନ ସମାରୋହ ତ ସରି ଯାଇଥିଲା, ବଟ୍ ଦାଦାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ସେଇ ନନା ଜଣଙ୍କ ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଥିବ ଗୋଟେ ପପୁଲାର ସଙ୍ଗ ଏ ହାତରେ କ'ଣ ଏ ହାତରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଏ ହାତରେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ସେ ହାତରେ ଗଦାରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭଜନଟି ନା ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଦାଦାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ସେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନନାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏଇଟା ସେ କହିବି ଦେଲେ କି ଏଇଟା ମୋର ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ, ସେ ପୁରା ସକାଳଠୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଏମିତି ପାଠ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ହୋମ, ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂଜା, ତାପରେ ସବୁରେ ସେ ଦଉଥିଲେ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ବି କେତେ ଆଉ ସେ ମାନେ ଇଏ କରି କରି ତାଙ୍କ ପାଟି ବଥା ହେଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି, ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦାଦା କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଥରେ ସେ ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ
एठी भजन समारोह सरी जाइतिला तो समस्त पळै जाउतले भी से डाकी कहले जे एटा लास्ट मु गाउची आपण माने सब रुहंतु तो कौन अच्छी आज आम अच्छा काली नथिबा तो से तो सब हाँ आउ थे से अनुरोध रक्षा करके आउ थे गाई थैंक यू। दृष्टि Yeah.